नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी जो मिलने के लिए गए, मनाज़रे के लिए जेलम तशरीफ़ लेकर गए, उसके बारे में है। उनसे मुलाकात ना होने पर जो रद्द अमल मुख्तलिफ़ लोगों का सामने आया और जो बातें बाद में बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट हर बार आपसे करती हूँ। तो आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल पहला शिकार मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब बने हैं, जिनका फ़िरका वो फ़िरका है कि जो बाकी सारे फ़िरकों को हर वक्त गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर लेकर रखता है। तो चूंकि हमारा बिल्टअप भी उसी फ़िरके से हुआ है, इसलिए मैंने उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर कभी किसी के ऊपर गुस्ताख रसूल होने का फतवा तो नहीं लगाया, लेकिन इबारात के ऊपर मैं गुस्ताखियाँ जो इनके बुजुर्गाने दीन ने की हैं वो हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और इस मकतब फ़िक्र को अब हमसे शिकायत है कि हमें इंजीनियर साहब गुस्ताख कहते हैं। वो मकतब फ़िक्र जिसने बाकी तमाम मकातब फ़िक्र को पिछले 100 साल से गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर रखा था, आज हमसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख तो ना कहें, हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख तो ना कहें। हालांकि मैंने स्पेसिफिकली बाई नेम किसी को कभी गुस्ताख नहीं कहा, सिर्फ इबारतों पे बात की है। अगर इबारत साबित होती है तो वो अल्लाह के हुजूर खुद जवाबदेह होगा, और अगर नहीं साबित तो ठीक है, माफी है। तो इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी कि ये आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि बरेलवी खुद यही कुछ करते थे जब हमने उनके साथ किया। यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ थानवी रसूलुल्लाह और बाकी चीजें निकाली हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब कहां से हम पर मुसल्लत हो गए। तो फिर हमने अर्ज तो किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, 31 साल मैं भी बरेलवी रहा हूं। हाँ, ये आप लोगों से ही सीखा था हमने कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। हाँ, तो तुम्हारे आला हजरत के मिशन की तकमील हम कर रहे हैं। ये जो जिन देवबंद के तुम सारे फिरकों पे मुसल्लत हुआ है, तो वो तुम ही में से निकला है, लेकिन हम में और इनमें फर्क है। ये जब ये चीजें हाईलाइट करते हैं तो बाकी फिरकों को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। हम कहते हैं ये सारे मुसलमान हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया। इल्मी इख्तिलाफ के बावजूद हम इनके पीछे नमाजें भी पढ़ेंगे, अलग अपनी कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे, चंदा भी इनको देंगे जो इनकी जिंदगी मौत का मसला है, हम चंदा बुक भी नहीं बनाएंगे। इतना जिगरा। हाँ, ये जिगरा उन लोगों का होता है कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर प्रैक्टिकली अमल किया होता है। बाकी लोगों में ये जिगरा कभी भी नहीं आ सकता। उनका काम तो सिर्फ तकफीर करके दूसरे फिरकों को जहन्नमी डिक्लेयर करना है। तो मुफ्ती साहब खुद अपने ही उलमा की जद में आ गए हैं और ये तकलीफ दह चीज है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं कि माफी मांगने के बाद कोई तुक नहीं बनता था कि ये हरकत की जाती कि उनके ऊपर इस तरीके से FIR कटवा दी और एक इंतशार की फजा इन्होंने क्रिएट कर दिया और यूट्यूब के ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, वो आप देख। इस एपिसोड के बाद मेरा वो दावा दुरुस्त निकला कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। ये करामत होगी ना, अल्लाह की तरफ से, मैं नहीं दिखाई। जो मैं बार बार कह रहा था कि नुमाइंदा शख्सियत नहीं है आप, जो आप मुनाजरे के मुझे चैलेंज कर रहे हैं। उसका सबूत यह है कि दूसरी जो इनकी पार्टी थी, उन्होंने कहा यह राफजी है। काला कव्वा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है डॉक्टर अशरफ जलाली ने, काला कव्वा, और पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज, जो गालियां वो सारे उलमा दे रहे हैं। और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के लिए भी मैसेज है कि आप भी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, क्योंकि ये आपको नासबी समझते हैं। हाँ, बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत वो है कि जब बरेलवियों पर बुरा वक्त आता है और धरनों
کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ. جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اہل حدیث کے لیے سینیٹر، بلکہ آل ٹائم سینیٹر، لانگسٹ سرونگ سینیٹر، 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوئے، ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا، تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی، بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھائی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی، سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں، دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا، میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا، آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں. لیکن میرے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے، جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں، او تسی بیٹھ جاؤ، تواڈے نال نہیں جے بیٹھ سکتے، مونہ تے چھڑ دو. ہاں تواڈے تجربے نہیں ہوئے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ، کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو. اور کب منو قادیانی میں توڑا زخم چھلاں گا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کینسر بنا کے رکھ دیاں گا. منو قادیانی کہندے ہو؟ پہلے اور لوگ سن پائی. ہاں ہن واسطہ کسی اور بندے نال پیا ہے تہاڈا جڑا چندے نہیں لیتا، ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں، ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ. تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں، پیر میر علی شاہ صاحب، ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے. آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا، غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، چھوڑ گیا، صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا، وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے، تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام کو، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا، نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آؤ نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب، ہاں بریلویوں کا امام، کوئی شک نہیں. نکل انجینئر باہر. انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. ہاں تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا. ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں. تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ، نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا، جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے، اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا. آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث کو شوق ہے، نکالو ساجد میر صاحب کو. اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا ہے، اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں، ویڈیو ٹویٹے تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے. ویڈیو دو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا. ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے.
मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा. जी, वीडियो देखी हमने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात भी सुनी, उनका ये बयान भी हमने सुना कि वो मनाजरे के लिए तो तैयार हैं. एक तो उन्होंने ये बात की कि वो मनाजरे के लिए ख़ुद उन्होंने ही नहीं कहा है और ना कभी उन्होंने ये तकाज़ा किया है, ना उन्हें शौक़ है, बल्कि ये दूसरे उल्मा के कहने पर उन्होंने इस बात की हामी भरी थी कि वो बैठेंगे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ये बात भी कही थी कि वो किसी बड़े के साथ बैठेंगे. और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को तो वैसे ही वो उस जमात से बालातर समझते हैं और उनकी अपनी जमात के जो लोग हैं वो भी अपने इस आलम के काफ़ी ख़िलाफ़ है और उनका आपस में भी इख्तलाफ है और अब ज़्यादा शुरू हो गया है. तो वो उनका यही कहना था कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अगर उनके बड़े जो हैं किसी भी जमात को अगर इख्तलाफ है वो अपने बड़े को आगे करे और वो उनको इज़्ज़त के साथ बैठाएंगे और उनसे बात भी करेंगे, जिस बात पर भी इख्तलाफ है दोनों तरफ से दलाइल भी होंगे, लेकिन वो किसी बड़े के साथ बैठना चाहते हैं. तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो हैं वो जिस तरह से अपनी मर्ज़ी के साथ गए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर बाहर जो है वो एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की है. बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइब के लिए और डॉलर्स के लिए इस तरह से उन्होंने किया है. वहाँ जाने का उनका मकसद यही था कि वो फेम होने के लिए सब कर रहे थे या फिर पैसे के लिए कर रहे थे. वल्लाह आलम, हम किसी उल्मा के ख़िलाफ़ क्या किसी आम इंसान के नीयत के बारे में भी इस तरह की बात नहीं करें तो मुनासिब है, क्योंकि नीयतों को तो अल्लाह पाक जानता है और हम लोगों का दारोमदार जो वो नीयतों पर है. लेकिन हम जो सुनते हैं वो आपको बता रहे हैं, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते वो इस बात के लिए गए थे. लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गए थे, ये जानते हुए भी कि उन्होंने किसी बड़े के साथ बैठने की बात की थी. इस तरह के वो छोटे उल्मा के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है. हत्ता कि उनका तो ये भी कहना है कि उनके स्टूडेंट भी जो हैं वो भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है. तो सबसे ज़रूरी बात तो जो इस वीडियो में थी वो यही थी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जो है वो डर गया है या फिर सामने नहीं आया या फिर वो कमरे में बैठ के बोलने की हद तक है. इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं. तो मिर्ज़ा साहब ने अपना ये मौक़िफ़ बयान किया है और इनको चाहिए कि इस मौक़िफ़ को क्लियर इस तरह से ही करें कि अपने किसी बड़े को वाकई में पेश करें और फिर देखें कि आप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये दावा करते हैं वो किसी बड़े के साथ बैठेंगे तो क्या वो फिर भी बैठने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते. उसके बाद आप उसको कोई हतमी फ़ैसला करार दे सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि मैं मुख्तलिफ़ तरह की जो बातें करता हूँ बुज़ुर्गान दीन के बारे में, वो उनकी इबारतों के बारे में बात करता हूँ. मैं किसी का नाम जो है वो मेंशन नहीं करता, मैं किसी का स्पेशली तौर पर नाम नहीं लेता, लेकिन उनके इख्तलाफ जो है वो इन बातों से है. और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसी फ़िरका से ताल्लुक़ रखता था और 31 साल में इसी फ़िरका के साथ जुड़ा रहा हूँ. तो वो इन लोगों को समझते हैं, इनके तमाम अकायद जो हैं उनको भी समझते हैं. तो हमें खुद से मुख्तलिफ़ लोग जो कमेंट्स करते हैं, मुझे खुद बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरह की अखलाकियात से गिरी हुई बातें भी लोगों ने मिर्ज़ा साहब के बारे में की हैं. हम सिर्फ लोगों की बातों को देखकर, उल्मा की हम इस तरह के बयानात को सुनकर या इस तरह की बातों को देखकर हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं. लेकिन वो भी हमें चाहिए कि हम अखलाक के अंदर, अखलाक के दायरे में रहकर बात करें, क्योंकि हम बैठकर, देखकर, सुनकर बात करते हैं. हम बीच की बात को तो बिल्कुल नहीं जानते होती है. हर और इंसान की जैसी भी नीयत होती है वो उसको पता होती है या फिर खुदा को पता होती है. तो हमें इस तरह से भी बुरी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए. हमें चाहिए कि हम दोनों तरफ के जो बातें हैं उनको देखें. उसके बाद अगर हम कोई फ़ैसला करते भी हैं, किसी के मतलब कोई बात करते भी हैं, तो अखलाक के दायरे में रहकर अच्छे अल्फाज के साथ उस बात को बयान कर सकते हैं. हम इस तरह से भी कह सकते थे कि इस बात को मैं भी कहती हूँ कि कम से कम चलो इंजीनियर साहब को ये चाहिए था कि वो उनके मेहमान थे, उनके शहर में आए थे, उनके साथ बात नहीं करना चाहते थे, मुनाजरा नहीं चाहते थे, वो ना करते, उनको एक मेहमान के तौर पर बैठा लेते. लेकिन इनको ना बैठाने का मकसद भी मिर्ज़ा साहब को बेहतर तौर पर पता होगा कि उन्होंने क्यों नहीं बिठाया.
ہم اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. تو جو وہ لوگ جو جذبات میں آ کر یا پھر نفرت انگیز جملے جو ہیں وہ مرزا صاحب کے بارے میں کرتے ہیں، اس طرح سے بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے کو چنیں، ہدایت کے راستے کو چنیں، اور نہ کہ ہم فرقوں کے پیچھے لگ کے یا علماء کے پیچھے لگ کے اپنا دین خراب کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس موقف کو سامنے لانا کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی رائے کو یا جو بھی آپ کا موقف ہے اس کو اچھے الفاظ میں بتایا کریں. آپ ایک اچھا مسلمان، ایک سچا مسلمان ہونے کا، ایک اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا ثبوت دیں، اور اچھے طریقے سے بات کیا کریں. اخلاق سے گر کر بات کرنا مسلمانیت کے خلاف ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے علاوہ آپ کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، لیکن اچھے الفاظ کے ساتھ. آمین. السلام علیکم.